Yan sa mga naghahanap dyan ng mga costume. Ito. Little Matador. Ito ang sukatin ngayon ni Axel. Oh. Ayan, ito na si Axel. Magsusukat ng Little Matador. Ito. Rabbit! 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 So, sukat na natin para makita nyo. Yep! O, ito yun, dali na. Ito yung pants. Ito. O, ito muna. Dali. How can the cheetah pants? Kita yung pants. Oh, so small pants. Ha? Small pants. Small pants? Yeah. It's Siyempre, cheetah. small ka lang eh. No, Ayan. the 4. 4 ka na. Yeah. Oh, very good. Ito yung I damit. go walking. Oh. Checking. Time to go. Papa, time to go. Hindi ka lang kasi nagsusukat pa. Home, teacher. Time to go home. Say goodbye. 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 See you again. Uy, yan kanta niyo sa school. Yeah. O, dali. Ito, dun lang harap. And sama Oh, yan, oh. jogging. Jogging din. Oh. Yeah. Papa, my friend and doon. Kabila. Little Matador to ha, Matador. Little Matador costume. Yeah. Ayan, ang cute. No. Ang And cute. that's the chihuahua. Ha? The chihuahua. Walang chilas. Walang slipper. Yeah. O, dito na. Wow, Papa. On camera. Ito yung... Yan, yan. Ito yung sombrero. Look. Baliktad. Oh. Yeah. Nangan dito. Ito yung... Ito, ganun mo. Kasi pang ano to ng baka eh. Ganyan, oh. No. Hindi, hold mo lang yan, hold mo. Siwatangani. Oh, timo, hold siya, oh. So, ito yung belt. Aba, swing. Hmm? And the gamit yung thread pan is whip part. Ganyan yan, pag manghuli ng baka. Ito yan, ito. Pakita mo. Ganyan, no. Ganyan, yung baka, o dyan, ganyan, ganun mo. Oh. Sa gilid yan, kasi para hindi ka masungag ng baka, o ganyan. Ganyan, magano ng baka. Ayan, Little Matador costume. 20. Matador na maliit, ayan. That's for Papa. Oh, 4 na. Oh, ayan, oh. Gabig. Big ka na. Yeah, good. Oh, big na pala to. Ayan, Matador. Little Matador costume, oh. Likod. Ayan yung Matador natin. Ayos. No one kita sewa. My God. Ayan. Little Matador kid costume. Bye-bye. Yan. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.